Okay, game to na ta sa atong bakbakan din sa Middle Tabukanal, Pardo, Cebu City. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game to na. Okay na ato ang bakbakan din organized niya ni Boss Roy Ocampo na Boss Mars Alperes under Mr. Explosive Jobert Marcinas Promotion. O nga atong sponsor wag rebuild ang atong sponsor og kinsa Anonymous ang atong sponsor. Ono na. Ono 0 o 2-0 in favor of Team Mandawi. Servisyo de Salintas sa Reggie Caban. Sadam. Pictos ni kuhang Jobert. Agay. Jobert, may kamang. Pig, na yung grabe sa leads. Sa leads since Kulapo eh. Dahil ba ni Kulapo, wag yun makuha. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Mandawi sa atong game to. Servisyo Mes The Silent Assassin Reggie Caban. Lah, grabe ito tiraha. Wala. Lah, Jobert, may rapido na. Sedo Jobert, countered by Santoy, munting na. Sa dampor na riskyo. Allah, gubaan ang luana. Teamwork, shown by Team Cebu City. Di na yun matabang. Woo! Grabe. Ka-beautiful atong tiraha. 4-0 na mga igan. 4-0. In favor of Team Mandawi, Reggie. Patay. Gumuha na. 4-0 atong skora. Ball position sa Team Cebu City sa atong game to. Servisyo Kulapo. Inside. Piki. Side out. Shout out ni Busto ni og ni Mama Maricel pa sa Team Purias Guadalupe Karkar. Shout out sa ni Konsehal Celso Gabunada diya sa Kalunasan. Shout out pa part Eric Lasarte ug Manoy Ili diya sa Langtad Naga. Santoy, puringin counter by Kulapo. Kulapo again. Nice defense kami bro. Idol Jobert na hamag. 5-0 na. Shout out ni Chad Ostia. Shout out sa ni John Peter Pantonyal. Laga. Away from home. Shout out nila ni The Black Mamba ni Clark og ni Jongjong og ni Jason og ni Cap Sanggoy na sa sideline. Ono 5 na mga igan. Ono 5. 4-point lead in favor of Team Mandawi sa atong game to. Kini serbisyo Idol Jobert. 2-5 na. 2-5, 3 puntos na lang ang kalamangan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay, Kulapo. Counter by Santoy. Fire in the hole! Mamma mia! Susan Roses, Amalia Puentes. Ang bigat ng tira, ang lupit ng tira ni Santoy Labra. $2-5 mga iga na to skora. 2-5 ha. Ito servisyo yung Santoy para size. Kulapo, Toriji, Jobert, Santoy. Kini pagkakataon na. Bumba doon. Hala ka diha. Tinibag ni Kulapo ang depensa sa Team Mandawi. 5-2 mga iga na to skora. 5-2. Here comes Sadam para 3. Jobert. Jobert again. Counter sugod ay. Counter to counter. Out ball.
2-5 side out mula sa Team Mandawi. Shout out ni Padera ni Bulabugbay. Shout out na sayang igsoon nga si Jimboy. Size 2 ang atong score. This halftime is brought to you by the tasty and crunchy Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store na sa Abugon, Sibunga o sa Sangat San Fernando. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, DJ's favorite Disco Mobile. What a 360 shot ni Idol Jobert Basinas. Ay! Out ball si Mr. Explosive Jobert Basinas. City 2 in favor of Team Mandawi sa atong game to ha. Para tabla ang Team Mandawi yan ha. Kaya midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Servisyo Reggie para Otso. Away from home. Do City mga iga na kini para Tris. Kulapo to shot combination. Sagang Shantoy. Nagipalutaw ni Kulapo ang iyang bola. Out ball. City 2. Servisyo The Mighty Mouse para Otso. Jobert Toriji. Kulapo. Good item delivered by Miss the Silent Assassin. 8-2. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Ilaga. Jobert to Ilaga. Tok mo di sa dam. Lah, grabe. Kuha pa Reggie. Pagkapaka na yung bulan. Agay. Kini. Tuara kuha pa Idol Jobert. Ayay! Nice defension by Mr. Explosive Jobert Basinas. Pula po. Looking to attack. Ayay! Tagak kuha pa. Lah. Tora. Wana. Humpay na bubahan. Kinibag ni Santoy ang depensa ni Kulapo is the best. 9-2 na mga igan. 9-2. Sino kaya ang mananalo sa game to? Servisyo Ilaga. Jobert. Out ball. Gis-2 na mga igan. Gis-2. 8 puntos na ang kalamangan. Ito na naman si Roberto Ilaga. Para 11. Para Reggie. Push shot. Out ball. Gis-2 ang atong skora. Gis-2. Tara. Shantoy. Grabe Uy, kadlita Good item. Grabe Tris Gis. na. Kini para 4. Shantoy to Jobert. Out ball. Gis-3. Ball position sa Team Mandawi. Here comes Shantoy Labra para 11. Kulapo. Agay, may oplok ang tira ni The Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Saddam. 3G sa ato skora. Kini para 4 ni sa Team Cebu City. Idol Jobert. Ilaga. Firing. Countered by Kulapo is the best. Wana. Tuara bomb thrown by Team Cebu City. On the offensive ang Team Cebu City. Out on si Mr. Explosive Jobert Basinas. Pagdan civilian mga igan. Gis-3 mga igan Gis-3. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Tuara Shantoy to Idol Jobert. Hungasi na mga bula sa Team Cebu City. Side out. Ball position sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Shantoy. Wana na mato na Kulapo. Gibala na tirador ang bulang Kulapo. Nanirador na Kulapo. Wana Shantoy.
Wala! Kulapo! Maawa ka naman! Ano? Binugbog si Santoy Labra. 4 Gs na mga igan. 4 Gs. Shout out din ni Richard Ostia. O sana ito ang kulapo na naman. Grabe. Binumba ni Kulapo ang dipinsa sa Team Mandawi. G5 na mga igan, G5. Here comes Kulapo para size. Santoy. To Idol Jobert. Ilaga. Kulapo ang Jobert. Kombinasyon. Tino. Sinaktan mo ang puso ko. Grabe. Tibag ang dipinsa ni The Mighty Mouse. G-size. Tara. Ilaga. Saddam. To the rescue. Kulapo. Firing. Gilapnos. Saddam. Tara. Rapido na si Kulapo. Hari na. Agay Pitos, kuha pa Santoy. Nabasang Santoy. Babag sila guys. Kisi-kisi ang dipinsa ni The Mighty Mouse, Roberto Ilaga. City G's, 3 puntos na lang ang kalamangan, tinapyasan sa Team Cebu City. Here comes Kulapo. Away from home, 8 G's, 2 puntos na lang mga igan. Reggie says, fight to his teammates. Ay! Kulapo mga igan. Yoga kay gabi na. G's 9 na, G's 9. Servisyo para Iguales. Santoy. Kulapo. Super Mario Move ni Kulapo. Yun o. Inilabas na ni Kulapo. Iguales G's na mga igan. Passing your seatbelt. Ito. Bumba. Sinong matitibay ang loob? Yan o. Santoy. Countered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Good item delivered by the Silent Assassin. Ito. Ball position sa Team Mandawi. Pagkakataon. JC Guales JC Guales. JC Guales, servisyo The Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Roberto Ilaga, throwing. Tuara. Yay! Santoy, bibi. Iyon o. Kontir. Para ginoplano si The Mighty Mouse. Sa tira ni Kulapo. Iguales Gisay, Iguales Gis. May pumakas ka, Pilgalan! Iguales Gis mga iga na itong skora. Iguales Gis. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas para 11. Jobert again. Yun. 3-shot combination. Answered by Reggie Caban. Kulapo, may rescue. Tuana, girapido na ni Kulapo ang dipinsa sa Team Mandawi. Tuana. Tibag ang dipinsa ni The Mighty Mouse. Gawin na paglas. 11 G's, gilansang sa G's ang score sa Team Mandawi. Giobertikan sa Team Cebu City. Kuan mo gani kanang librando. Ito na. Para daw. For the win. Jobert. Throwing bombs. Countered by the Silent Assassin. Kulapo ang Jobert attack. Double barrel attack of Team Cebu City. Lumalaban na ang Team Mandawi. Pictos ni Santoy Bay. Counter ni Edo Jobert. Grabe. Ka-beautiful ba ito? Congrats Team Cebu City for winning the championship. Congrats Saddam Kulapo Jobert of Team Cebu City.
Black House franchise team.